जय जगन्नाथ। समस्त को मोर शुभ अभिनंदन। समस्त शुभकामना आशा करुछि प्रभुंकर पादपद्म मो चैनल रे मिलुवा शिक्षा आधारित वीडियो गुड़िक भल लगुले एवं सर्वप्रथमे पाइबाक हेले मोर चैनल को निश्चय सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा घंटी चिन्ह को दबाई देबाक भूलिबे नहीं। वीडियो गुड़ी को स्किप न करी शेष पर्यंत देखुथिबे बोली मोर आशा आ विश्वास। तेबे आसंतु आपण मानकर भल पाइबा नहीं आरंभ करुछि एक नूतन श्रेणीर नूतन अध्याय को। ता पूर्व शुणा एक छोट गपटीए। पिला माने मु भाबुछि तमे माने रामायण विषय उणा अधिके निश्चय शुणिथिबो। तेणु से रामायण आज आमे संक्षिप्त आकार रे गोटे छोट गपटीए शुणिबा। अयोध्या घोषणा करागला जे राजा दशरथंकर ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र राजा हेबे। किंतु सेही समय रे रानी कैकेयी पूर्वर बर अनुजाई तांको पुत्र भरत को अयोध्यार राजा कराइले एवं रामचंद्र को 14 वर्ष वनवास पठाइले। पितृसत्य पालन करी रामचंद्र निज स्त्री सीता आउ भाई अनुज लक्ष्मण को धरी 14 वर्ष पई वनगमन कले। 14 वर्ष बनर सबुजिमा परिवेश रे निजको खाप खुआई फड़ मूड़ आहार करी चलिले। बणरे कुड़िया घरे रहिले। तेणु पिलामाने प्रभु रामचंद्र बणरे रही बासगृह पाइले, खाद्य पाई फलमूड़ पाइले, रोगर रक्षा पाइबा चेरमूड़ औषध मध्य पाइले। एहीपरि भावरे से दुख कष्ट सही 14 वर्ष अतिबाहित करथिले। तबे पिलामाने तुमे ए गपरु कोन जानि पारिलो? ए गपरु तुमे निश्चय जानि पारिथिबो वन बा बण आमर केते उपकार करुछि। तेणु एही छोट गपरु आमे बण बा बनर कथा विषय जानि पारिलु। तेणु वन बा बनर कहानी आहुरी अनेक रहिछि। अतीतरे भारतर संस्कृति सभ्यतार मूलभित्ति एही वन बा बण सहित संपूर्ण भाव में जड़ित हो रही। तेणु आज तुम षष्ठ श्रेणीर गद्य विभागर प्रथम प्रसंग बनवाणी विषय अध्ययन करिबा। तेबे ता पूर्वरु एही बनवाणी प्रसंगर लेखक पंडित गोपबंधु दासंग विषय अवगत हेबा। ताले पिला माने बनवाणी प्रसंगर लेखक होउछंती पंडित गोपबंधु दास। से 1877 मसीहा अक्टोबर मास 9 तारिख दिन पुरी जिलार साक्षी गोपाल निकटस्थ स्वांड ग्राम रे एक ब्राह्मण परिवार रे जन्मग्रहण करथिले। से जणे देश सेवक, कवि, लेखक, स्वाधीनता संग्रामी एवं आदर्श शिक्षक थिले। तांको पितांको नाम दैतारी दास और मातांको नाम स्वर्णमयी देवी थिला। से 1909 मसीह सत्यवादी वनविद्यालय स्थापन करथिले। दैनिक संवादपत्र समाज एवं सत्यवादी पत्रिकार से प्रतिष्ठाता थिले। से उत्कलमणि नाम रे मध्य परिचित थिले। तांको रचित पुस्तक गुड़िक होउछि बंदीर आत्मकथा, कारा कविता, धर्मपद और गो महात्म्य इत्यादि प्रधान। देशर स्वाधीनता संग्राम रे जगदेई से एक कविता लिखिथिले। कविताटी होउछि मिसो मोर देह ए देश माटी रे, देशवासी चली जान्तु पिठी रे। मिसो मोर देह ए देश माटी रे, देशवासी चली जान्तु पिठी रे। देशर स्वराज पथे जेते गाढ़, देशर स्वराज पथे जेते गाढ़, पुरुत ही पड़ी मोर मांस हाड़, पुरुत ही पड़ी मोर मांस हाड़। शेषरे से 1928 मसीहा जून मास 17 तारिख दिन मृत्युवरण करथिले। तबे पिला माने एई थिला तुम लेखकंकर परिचय। ताले पिला माने वर्तमान शुणिबा एही प्रसंगर पृष्ठभूमि। शताब्दीर श्रेष्ठ महापुरुष उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास बनवाणी प्रसंगटी को रचना करथिले। भारतीय सभ्यतार अरण्यर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। साधु सन्थ माने अरण्य को निजर साधना और सिद्धर पीठ करथिले। अतीतरे अरण्य भारतर संतान माने आर्य ऋषि चरण तले शिक्षा लाभ करुथिले।
मुनि ऋषि माने ସେହି ବଣମୂଲକରେ ଥାଇ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଭାରତର କାବ୍ୟ ପୁରାଣମାନଙ୍କରେ ଅରଣ୍ୟର ଗୌରବ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି। ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ କାବ୍ୟରେ ଅରଣ୍ୟର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହି ବନବାଣୀ ହିଁ ହେଉଛି ଭାରତର ବାଣୀ। ଏଥିରେ ଭାରତ ସଭ୍ୟତାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଥିଲା ତୁମର ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ଜାଣିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ତୁମ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଗଦ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବନବାଣୀ। ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଅରଣ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର କେନ୍ଦ୍ର। ଅରଣ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର କେନ୍ଦ୍ର। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଧାନତଃ ସହର। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ବୁଝିନେବା ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସହରରେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି କେଉଁଠି ନା ସହରରେ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଆବହମାନ କାଳରୁ ଭାରତର ମହାପୁରୁଷମାନେ ଅରଣ୍ୟକୁ ଆପଣାର ସାଧନା ଏବଂ ସିଦ୍ଧିର ସ୍ଥାନ ରୂପେ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥା ଭାରତର ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଆବହମାନ କାଳରୁ ଭାରତର ମହାପୁରୁଷମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଅରଣ୍ୟକୁ ଆପଣାର ବା ନିଜର ସାଧନା ଏବଂ ସିଦ୍ଧିର ସ୍ଥାନ ବା ଜାଗା ରୂପେ ସେମାନେ ବାଛି ନେଉଥିଲେ। ଭାରତର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ପୃଥିବୀକୁ ଆଲୋକ ଦେଇଥିଲା, ଅଦ୍ୟାପି ଯାହା ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ମୂଳଭିତ୍ତି ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ, ସେ ସମସ୍ତର ଆବିର୍ଭାବ ବନ ପ୍ରଦେଶରେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଯେ ଭାରତର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ପୃଥିବୀକୁ ଆଲୋକ ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଭାରତକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥିଲା ବା ପୃଥିବୀକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥିଲା, ଅଦ୍ୟାପି ଯାହା ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ମୂଳଭିତ୍ତି ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାରେ ରହିଅଛି ବା ବିଦ୍ୟମାନ ହେଇଛି, ସେ ସମସ୍ତର ଆବିର୍ଭାବ ବନ ପ୍ରଦେଶରେ। ତେଣୁ ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲା, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ, ସେ ସବୁ ଥିଲା କ'ଣ ନା ବନ ପ୍ରଦେଶର ହିଁ ଥିଲା ବୋଲି ଏଠି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ଋଷିମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ସ୍ମୃତି ଅଦ୍ୟାପି ଭାରତ ପ୍ରାଣରେ ଜାତୀୟ ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ଗୌରବ ଜନ୍ମାଇଥାଏ, ଅରଣ୍ୟ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସାଧନା ପୀଠ ଥିଲା। ତେଣୁ ଭାରତର ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ପୃଥିବୀକୁ ଆଲୋକିତ ଦେଇଥିଲା, ଅଦ୍ୟାପି ଯାହା ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ମୂଳଭିତ୍ତି ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି, ସେ ସମସ୍ତ ଥିଲା କ'ଣ ନା ବନ ପ୍ରଦେଶର। ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ଋଷିମାନେ ପବିତ୍ର ସ୍ମୃତି ଅଦ୍ୟାପି ଭାରତ ପ୍ରାଣରେ ଜାତୀୟ ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ଗୌରବ ଜନ୍ମାଇଥାଏ, ଅରଣ୍ୟ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସାଧନା ପୀଠ ଥିଲା। ତାହେଲେ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ସାଧନା ପୀଠ କେଉଁଠି ଥିଲା ନା ଅରଣ୍ୟରେ ହିଁ ଥିଲା। ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଭାରତର ସନ୍ତାନମାନେ ଏହିଠାରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ବସି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଛୋଟବେଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଭାରତର ସନ୍ତାନମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଯେଉଁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ବନ ପ୍ରଦେଶରେ ସାଧନା କରୁଥିଲେ, ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ଚରଣ ତଳେ ସେମାନେ ବସି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଏମନ୍ତକି ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ଜୀବନର ଶେଷ ଦଶାରେ ରାଜ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପଦ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମୁନିବନ ତରୁଛାୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଜୀବନକୁ କୃତାର୍ଥ ମଣୁଥିଲେ। ତାହେଲେ କ'ଣ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଶୁଣିବା। ଏମନ୍ତକି ଏପରିକି ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ଯେ କେବଳ ମୁନି ଋଷିମାନେ ବଣରେ ରହୁଥିଲେ ସେ କଥା ନୁହଁ, ଅତୀତରେ ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଜୀବନର ଶେଷ ଦଶାରେ, ଜୀବନର ଶେଷ
ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ଧନସମ୍ପଦକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ମୁନିବନ ତରୁ ଛାୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଜୀବନକୁ ସେମାନେ କୃତାର୍ଥ ମଣୁଥିଲେ। ଧନ୍ୟ ଧନ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ କ'ଣ ଛୁଆ ଧନ୍ୟ ବା ଚରିତାର୍ଥ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ ମଣୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ ମଣୁଥିଲେ ନା ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଶେଷ ଜୀବନ ଶେଷ ଅନ୍ତରେ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ ମୁନିବନ ତରୁ ଛାୟା ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ମଣୁଥିଲେ। ଭାରତର କାବ୍ୟ ନାଟକ ପୁରାଣାଦିରେ ଅରଣ୍ୟର ଗୌରବ ବିଷୟରେ ବା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଭାରତର ଯାହା ସବୁ ଆମର କାବ୍ୟ ଅଛି ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ କଥା କୁହ ନାଟକ ପୁରାଣ ଆଦି ଅରଣ୍ୟ ବିଷୟରେ ବା ଅରଣ୍ୟର ଗୌରବ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି। ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶକୁନ୍ତଳମ୍ କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍ ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ ପ୍ରଭୃତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଓ ସୁନ୍ଦର ସାହିତ୍ୟରେ ବନ ପ୍ରଦେଶର ଯେ ଚିତ୍ର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ଘଟଣା ସକଳର ଯେପରି ସନ୍ନିବେଶ କରାଯାଇଛି। ସନ୍ନିବେଶ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୋଡ଼ିବା ବା ଏକାଠି କରିବା। ତାହା ହୋଇନଥିଲେ ସେଥିରେ କବିଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣପ୍ରାଣତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାନ୍ତା କି ନା ସନ୍ଦେହ। ତେଣୁ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶକୁନ୍ତଳମ୍ କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍ ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ ପ୍ରଭୃତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଓ ସୁନ୍ଦର ସାହିତ୍ୟରେ ବନ ପ୍ରଦେଶର ଯେ ଚିତ୍ର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ଘଟଣା ସକଳର ଯେପରି ସନ୍ନିବେଶ ମାନେ ଏକାଠି କରାଯାଇଛି। ଯଦି ସେଇଟା ହୋଇନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କବିଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣପ୍ରାଣତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାନ୍ତା କି ନା ସନ୍ଦେହ। ଭାରତୀୟ ଭାବୁକମାନେ କାଳେ କାଳେ ପ୍ରକୃତିକୁ ପବିତ୍ର ପ୍ରେରଣାର ମୂଳ ନିଦାନ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଭାବୁକମାନେ କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତିକୁ ପବିତ୍ର ପ୍ରେରଣାର ମୂଳ ନିଦାନ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ସେମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ନିର୍ଜୀବ ଏବଂ ଜଡ଼ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭାବୁକମାନେ ଥିଲେ ଭାରତର ଯେଉଁ ଭାବୁକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିକୁ କେବେ ବି ନିର୍ଜୀବ କିମ୍ବା ଜଡ଼ ବୋଲି ଭାବୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ବନ ବା ଅରଣ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ମହାଶକ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଏକ ଘନିଷ୍ଠ ମିଳନ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣରେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରାଣରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭାବୁକମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବା ବଣକୁ ମଣୁ ନଥିଲେ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଏହା ଏକ ମହାଶକ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଏକ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ତୋଳିଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣରେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରାଣରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣକୁ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ। ମହାକାବ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଆଲେଖ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଲେଖ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚିତ୍ର। ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନେ ସଂସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାଜର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଜୀବନର ସଂଯମ ଏବଂ ସାଧନା ନିମନ୍ତେ ଦୀର୍ଘକାଳ ଅରଣ୍ୟରେ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମହାକାବ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନେ ସଂସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାଜର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଜୀବନର ସଂଯମ ଏବଂ ସାଧନା ନିମନ୍ତେ ଦୀର୍ଘକାଳ ଅରଣ୍ୟରେ ହିଁ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଜାଣିଛୁ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ କଥା। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଗପ କହିଥିଲି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବନଗମନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କିପରି ଜଙ୍ଗଲରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ ଠିକ୍ ସେଇ କଥା ଏଠି ଲେଖକ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସିଂହାସନରେ ବସାଇବା ପୂର୍ବରୁ କବିବର ବାଲ୍ମୀକି ଘଟଣାର ଏପରି ସନ୍ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅରଣ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରେ ତାଙ୍କୁ 14 ବର୍ଷ କାଳ ନାନାବିଧ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ବିପାକ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦୁର୍ବିପାକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୁର୍ଯୋଗ ବା ବିପତ୍ତି। ଏହା ଅବଶ୍ୟ ନିରୁଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ନିରୁଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିବା। କାରଣ ଏହିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ନ ପଡ଼ିଲେ ଜୀବନର ବାସ୍ତବିକତା ସମ୍ବନ୍ଧେ ମନୁଷ୍ୟର ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ଜନ୍ମେ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ଅସୁବିଧା ନ ଘଟିଲା
विपत्ति न घटिला ताहले ता जीवनर वास्तविकता संबंध में से किसी जानी पारिब नहीं, तार ज्ञान किसी उत्पत्ति हेब नहीं बा जन्म हेब नहीं। तेणु जेतेबेले रामचंद्र वनगमन करथिले से जानी पारिथिले जे जंगल रही केते दुख कष्ट सहिबा पई पड़ी थाए एवं सेडु से शिक्षा पाइले जे ताहले जंगल जो लोक माने बसवास करूछंती से केते कष्ट जीवन यापन करूछंती। तेणु से जेतेबेले अयोध्या प्रत्यागमन करि पारिथिले सेतेबेले से प्रकृति रे जने भल राजा बोली परिचित हेले एवं से लोक मानकर सेवा शुश्रूषा मध्य करी भल राजा भाबी परिचित होइथिले। कारण यही अवस्था न पड़े जीवनर वास्तविकता संबंध में मनुष्यर यथार्थ ज्ञान जन्मे नहीं। महाभारत रे पंचु पांडवों को मध्य राज्यलाभ पूर्वर अज्ञात वनवास रे एहीपरि दीर्घ साधना मध्य दे जीवाको पड़िछि। एक कथा आम जानिछु बा शुणिछु, महाभारत पुराण पढ़िछु जेतेबेले बा शुणिथिबा जे पंचु पांडवों को मध्य राज्य जय करबा पूर्वर बहुत माने असुविधा भोगिबाको पड़िथिला एवं सेमाने अज्ञात वनवास रे एहीपरि दीर्घ साधना करी शेषरे सेमाने राज्य जय करि पारिथिले। केजाणी अरण्यर तरुलता श्रेणी भारतीय भावक कानरे कि नीरववाणी कहूथिले। पवनर सन सन शब्द, नदीर कड़कड़ नाद एवं विहंग कूड़र कड़ाहल सेमानंक प्राणरे कि अपूर्व भाव जन्माउथिले जे सेमाने वनस्पतिर महात्म्य प्राणरे एते अनुभव करुथिले। तेणु जो माने अरण्य बसवास करुथिले, पंचु पांडव कथा कहुजाऊ किंबा रामचंद्रंकर कथा कहुजाऊ, सेमाने समस्ते बहुत दिन पर्यंत अरण्य बसवास करुथिले। सते जेमि सेमाने पवनर सन सन शब्द, नदीर कड़कड़ नाद सेमानकु एते विमोहित करैथिला जे सेमाने तांकर अपूर्व भाव जन्माई पारुथिले से अरण्य मध्यरे एवं विहंग कूड़र कोलाहल सेमानंक प्राणरे मध्य कि अपूर्व भाव सृष्टि कर दउथला। सेमाने वनस्पतिर महात्म्य प्राणरे एते तेणु करी सेमाने एते अनुभूत हेई पारिथिले। आज अवश्य से दिन नाही। भारतर सभ्यता ओ चिंतार गति केतक परिमाण रे बाह्यिक प्रभाव रे परिवर्तित होईछि। बाह्यिक अर्थ बाहरर प्रभाव रे। से ऋषि आश्रम नाही, सेतेबेले थिला ऋषि आश्रम, किंतु वर्तमान से बण जंगल रे से ऋषि आश्रम नाही। सेथिरे पुणी शत शत शिष्यंकर वेदध्वनि रे वन प्रदेश मुखरित हेउ नाही। शह शह जो शिष्य माने मुनि ऋषिंकर चरण तले बसी रही वेदध्वनि उच्चारण करुथिले, से सब वेदध्वनि वर्तमान आउ वन प्रदेश रे मुखरित हेउ नाही। सहस्र सहस्र वर्ष पूर्वर से स्मृति एबे सुद्धा भारतवासी हृदय एका बेड़ेके विलुप्त होई नाही किंबा यह केबे विलुप्त हेबार नाही। तेणु जो ऋषि आश्रम कथा कह जाउथला किंबा शह शह जो शिष्य वेदध्वनि रे वन प्रदेश को मुखरित करुथले, जहाँ वर्तमान शुभ नाही, तो सही घटना से जीवन लोकमानक हृदय एका बेड़क विलुप्त माने शेष हेब नाही किंबा यही घटना केबे जीवन रे शेष हेबार मध्य नाही। वनवाणी ही भारतर वाणी, वनवाणी ही हेउछि भारतर वाणी। यह ही ए देश सभ्यतार विशेषत्व। तेणु तेणु वनवाणी हेउछि आम भारत देशर सभ्यतार विशेषत्व। कौनसी विशेषत्व लोप पाइबा अर्थ से देश बा जातिर विलय। तेणु जदि कौनसी विशेषत्व विलुप्त हेबापई जाउछि ताले भाबी नेबा जे से देश बा से जातिर मध्य विलुप्त हेउछि। आम्भमानंकर अन्यान्य लुप्त प्राय जातीय विशेषत्व परि ए विशेषत्व आड़कू क्रमे चिंता फेरिअछि। तेणु भारतीय मानकर विलुप्त विशेषत्व प्रति चिंता रहिछि एवं एहार पुनरुद्धार आशा अनेकंक हृदय वर्तमान जागी अछि। पुनरुद्धार अर्थात पुनर्बार उद्धार करिबा। तेणु जो विलय हेबापई जाउछि ताहाकू अनेक लोक मानकर आशा रही जे से विलय जिनस को आमे केते बड़े भी विलय हेबापई देबा नाही, ताकू पुणी आउ थरे पुनरुद्धार करिबा, पुणी ताकू थरे फेराई आनिबा बोली आशा अनेकंक हृदय वर्तमान सुद्धा जागी रही अछि। मोर एही भिडियोटी जदि भल लगी थाए तेबे गोटिए लाइक, अधिक शेयर और गोटिए कमेंट निश्चय देबे। परवर्ती भिडियो रे
ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଶିକ୍ଷା।